Hello guys, na ako'y client gay taga Aurora gay ang iyang edad 70. Magrunning to 71 ni man sige man kog po sa Aurora nakitaan ko nila sa Aurora Black Market mao jud ni sila gay nagpa kita jud sila sa kong video kay daghan naman jud ni sila doktor nga giadtuan sa Osami, Cebu nagpa-doktor ni sila wa jud makoy ang sakit kay ay human daghan po kaayo manghilutay kung asa sila makaadungog nga maadto ta manghilutay. So adto nila man karon nakitaan man ko sa nila nga ingani jud sila diri sa pagadian manigay kay sakit ta man jud kaniyang tuhod kay magkram na ni magkurog ang iyang paa iyang leg di man ni kaayo ma-down iyang leg kay na isangkit muungot diri dapit sa may hips o mo na ni kay ako ra jud ning gikuan gi-video ni sa iyang anak gay mismo iyang anak ga video ani. Thank you for watching, like and share.